ये गोटे टेंगा धरिकी नहीं गया टेंगा बर्तमान आसीगला आसला देख देख टेंगा देख जरी आम खोल दउछु टेंगार मुंड देख पूरा कालिया भी झल्ला कालिया पूजा पूजी सब हम आ देख थुआ सब आपटे झील लगी एपटे सब घर बाढ़िकी आनियारे या हम खटा यार ये सब चलती बाकी ये आमर शाग देखु केड़े केड़े शाग आज उपुड़ा हो खिया प्रथम थर तो जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ एक न्यू ब्लॉग रे समस्त को स्वागत करची पुणी आउ गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो रे तो आज हूँ कांजीवला अष्टमी तो अष्टमी काली पलैची अष्टमी किसी वीडियो कर पारि कहीं काम व्यस्त थी अर्थ काम को पलैली वीडियो हो पार नाला तो आउ अष्टमी सब कौन कौन चलती तो आगू देखिए तो ये हूँ बहु देखा ये हूँ केरांडी की आमर सुखे रखा सब गुले रेडी हो रही झील देखो कह दियो तो वीडियो टे लाइक कर दे झील तो वीडियो टे लाइक कर दे तो चलो सांग मैंने आज कौन सब होची आगु तो देखिए निश्चिंत देखेबी ता पूर्व खतरनाक इंट्रोटा जो शूट होता है आमर सहीटा देखी दिंतु आ मजा नहीं जातु तापर देखेबी केमती कौन सब हो चलो इंट्रोटा को स्टार्ट कर नो 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 भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है आयो मां तो इंट्रोटा देखिले तो पूरा मजा आसी हसी हसी गड़ी जाइए निश्चिंत एठे सब चिता पड़ी रेडी हो पीढ़ा ये थुआई ये सजड़ा चलती आम जो कौन तो सीटा कौन कांजीवला सजड़ा चल कौन से जो सजड़ा चलती जो आम ये पिता शुखुआ जो केरांडी शुखुआ को सुखे रखा ये धान गछ थुआ देखिए धान गछ थुआ आ पोखरटा खोला कि देखु आउ एठे चेंगा माछ गोटे छड़ा होता तो देखा आने पड़ू चेष्टा करी ऊपर वाला समय तो होती आग डुनुहंगा बसिक बर्तमान ता बोर तार चल कौन कर गुडू चल सब तो हलदी पानी बुड़िया है थुआ रात सब हो तो पूजा पूजी हम तो आमर ये देखिपे सीझा कमला या हम खटा कमला बसी पूरा हांडीटा बाकी गचर अच्छी बर्तमान करेईटा मुझे घोड़े दी आ कि पाइल लास्ट करेईटा घोड़े देली से दबी गले ना मन को करेईटा तल को पड़ जाकर ये सब चलती बाकी ये आमर शाग देखु केड़े केड़े शाग आज उपुड़ा हो खिया प्रथम थर एपटे भेंडी गछरा देखी दिंतु केड़े केड़े हो गला एपटे भी देखो केड़े केड़े शाग गछ केमती देख केड़े 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 आपको बर्तमान पाइप भी पड़ी या पानी पकेबी सेपटे भेंडी गछ देखो ये जगह केड़े केड़े होठी अच्छे कखारू ये जगह गोटे कखारू घोड़िया है तो चल मुझे देखा कलरा तो फलुची गोटे गोटे ये बर्तमान देख कखारुटा घोड़े कहीं माकड़ खाईद घोड़े से जगार देख से जगार केते कखारू हो चल मुझे देखा बर्तमान कमला देख एबे भी गछरे आहुरी अच्छी तो जहाँ झड़ुची सब खटा हो जाऊँगी जी खोजुची दे दूचु आ कखारू गछ आमर एपटे जो फल हो देख देख एठे गोटे फल हो देख यहाँ केड़ा बड़ होगला यहाँ देख केड़ा बड़ होटा हैनी तो तले रही एमती धड़ा पड़ जाए ये हैनी तो माकड़ दाउरू रक्षा पाइबा या सब घोड़िया ना भाई किसी रखेनि माकड़ बाध्य सब घोड़े रखा पड़े
ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଟିକିଟେ ହେଇଛି ୟାକୁ ବି ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇଛି ନହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଟୋଟାଲ ରଖିବେ ନାହିଁ ଦେଖ ୟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି ଆଉ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ ହେଲାଣି ଦେଖିବା ଏଇଟା ବି ସେଇ ସାଇଜ୍ ହେଇଛି ଦେଖ ବୋଧେ ଏଇଟା ଥୋଇଦବା ଆଉ ଟିକେ ହେଇଯାଉ କିଛି ହେଇନି ନା ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ ବାଇରେ କିଛି ବାସ୍ ତାର ସେ ରହିଲା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ଛୋଟିଆ ହେଇଛି ତ ଥାଉ ଏଇଟା ଥାଉ ଛୋଟିଆଟା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଛୋଟିଆଟା ତ ଥାଉ ଇଏ ଆଉ ଏମିତି କେତେ ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇଛି ସେପଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇଛି ସେଠି ତ ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଏଠି କଷି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଗୁଡ଼ା ନ ଘୋଡ଼େଇଲେ ରଖିବେନି ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି କେତେ କଷି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି ଏଠି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇଛି କେତେ ଆଡ଼େ କଷି ହେଇଛି ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ରଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କ'ଣ 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 କଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ସାରିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଦିଅ ପୂଜା ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥୁଆ ହଉଛି ସବୁ ଆସିକି ଏଇଠି ସିଏ ଆମର ଆସିଗଲା କୁକୁର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଉଛି ଦୁଆରେ ପଡୁଛି ତାର ସେ ଏଠି କମଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝା ଚାଲିଛି କିଛି ହବାକୁ ନାହିଁ ନାଇଁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କି ସେଇଟା ଆଗରୁ ହେଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଟେଙ୍ଗା ଧରିକି ନେଇକି ଆସିବ ଟେଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଆସିଲା ଦେଖ ଦେଖ ଜରି ଆମେ ଖୋଲି ଦଉଛୁ ଟେଙ୍ଗାର ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖ ପୁରା କାଳିଆ ବିଝାରିଲା କାଳିଆ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଟେଙ୍ଗା ରହିଲା ଏଠି ସେ ଖେଳୁଛି ପୂଜା ହେଲା ବେଳକୁ ଏ ଭିତରେ ଛଡ଼ା ହବ ତ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ପଡ଼ିଲି ଚାହା କରିବାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହା କରିବା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହା ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଏପଟେ ଏଇନେ ପୂଜା ହବ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହା ଟିକେ କରିଦେବା ଫାଷ୍ଟ ତ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆଉ ଇଏ ଆମର ପୁରା ଦୁଷ୍ଟାମି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି ଯେ ତାକୁ ମୋତେ ଧରିବାକୁ ଆଜି ଦିନ ସାରା ପୁରା ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରିସାରିଲାଣି ଆଉ ତା ମା ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି ପୁରା ସେଇଟା ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆକୁ ଧରିକି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ଆଉ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଏଇଟା କୁହ ହାଏ ଟିକେ କହିଦେଲ ହାଏ ହାଏ ଟାଟା ଟାଟା କହିଦେଲ ଟାଟା ଟାଟା କହିଦେ ଟାଟା 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 ଦେଖିଲ ଏମିତି କାନ୍ଦ ଆଉ ଏଠି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ହେବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ ଆଉ ଏପଟେ ଝିଅ ଲାଗିଯାଇଛି ଏପଟେ ସବୁ ଘରୁ ବାଢ଼ିକି ଆଣିବାରେ ପୂଜାପୂଜି ଏଇନା ସବୁ ଚାଲିବ ଆଉ ତାକୁ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ଆକୁ ଧରିକି ବୁଲିବା ଡ୍ୟୁଟି ମୋର କ'ଣ ହେଲା ଏଇଠି 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 ମାଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖେ ଏଇଠି ତ ଯାହା ବି କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ପୁରା ଇଆଡ଼େ ମାଙ୍କଡ଼ ଫାଙ୍କଡ଼ କରିକି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତମ ଯାଇ ବାଇରେ ଆମର ପାଣି ପଡ଼ିନି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଣି ପକେଇନି ନା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଶାଗରେ ନହେଲେ ପୁରା ମରିଯିବ ଶାଗ ତ 2 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ପଡ଼ିନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ଆମର ସରିଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ପାଇଲୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଏଠି ରହିଲା କମଳା ଥୁଆ ହେଇଛି ଆକୁ ଏଇନା ବସିକି ମୁଁ ଏଇନା କାଟିବି ତ ଖଟାରେ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କାଟିବି ତାର ଟିକେ କ'ଣ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ଶୋଇବ ଆଉ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛ ଟିକେ ଟାଟା